श्री जमुनेश महाप्रभु की जय, श्री लाल जी महाराज की जय, श्री यमुना महारानी जी की जय, पंच भगवती मनोहर विनती पत्र लखायो छे तो एनु वांचन आपकी समक्ष परम भगवती ईश्वर भाई करशे एवी विनंती करूं छुं। गोपाल लाल की जय, श्री गोपेंद्र लाल की जय, श्री जमुनेश महाप्रभु की जय, श्री लाल जी महाराज की जय, श्री यमुना महारानी की जय, पंच भगवती की जय। श्री यमुना परम पुलिन निकट निवासी श्रीमद गोकुल मध्य सदा सर्वदा विराजमान महाराजा धीराज गोलोकाधिपति गोकुलपति रासाधिपति अखिल रास विहारी रस रसेश्वर राज राजेश्वर रास रासेश्वर रसिकेश्वर
रसात्मिक रसरूप रसिक शिरोमणि अखंड रास विहारी अखिलानंद आनंद कंद आनंद धन पूर्णानंद व्रजेश्वर अखिल भुवनेश्वर प्रजेश्वर दिन दिनेश्वर सर्वेश्वर गोकुलेश्वर प्राण प्राणेश्वर सकल कला परिपूर्ण व्रजाधीश व्रज विहारी श्री व्रजचंद व्रजविंताना प्राण वल्लभ गोपीजन वल्लभ गो प्रतिपाल गोकुलेंदु रसिकानंद व्रजपति पुष्ट पुष्ट पुष्टि प्रतिपाल पुष्ट पुष्ट पुष्टि पुरुषोत्तम कोटि लावण्य गुणमय ललित लीलारस पुरित जुवंती जन्मन पूर्ण काम शोल कला परिपूर्ण गुण सागर गंभीर धीरवर सार शिरोमणि त्रिभुवन तिलक सुंदर अतिश कुमार त्रिलोक तत्वज भूषण घोषाधिपति तिलंगा कुल त्रिलोक दीपक श्री वल्लभ वंश चतुर चूड़ामणि श्री वल्लभ कुल सिरमोर मुकुटमणि श्री वल्लभ कुल आभरण श्री वल्लभ कुल मंडन श्री जानकी जीवन प्राण रघुपति नंदन श्री सत्य भावाजी ना दुलारा करतु अकर्तु अन्यथा करतु समर्थ धर्म धोरींदर धर्मना पालक धर्म रक्षक कृपा सिंधु करुणाना सागर दीन बंधु दीन दयाल दयाना राजा महाराजा दयाना सागर परमोदार अदय दान दक्ष अभय दानादि दक्ष बिरद धरण भक्ति पक्ष प्रतिपाल भक्त रक्षक शरणागत वत्सल असरण शरण अनाथ ना नाथ सर्व मंगल सुखदाता जीवन दाता सर्व मंगलकारी मंगल रूप महामंगलकारी काल भय रक्षक माया मोह निवारक सद्बुद्धिना दाता भक्त मनोरथ पूरक भक्त पूर्ण काम भक्त वत्सल भक्त भवभयहारी नोधाराना आधार प्रजपति प्राणवल्लभ प्रजना प्यारा सोरठियाना नायक प्राणपति कोटि मनमंथ लावण्य अनंत कलाशी युक्त प्रपानिधान त्रिभुवनपति अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री यमुना निकुंज नायक श्री यमुना युद्धाधिपति गोकुलानंद गोप गोकुल रक्षक पुष्टिजन प्रतिपाल जुवंती जनमन रंजन अभयदाता अधम उदाहरण पतित पावन हार भक्ति वरदाता दीनानाथ सकल सुखदायक अनंत कोटि युक्त सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परम कारुणिक अविनाशी अचिंत्य अविनाशी श्री आचार्य वल्लभ वंश चक्र चूड़ामणि गौस्वामी श्री 108 प्रभु श्री गोपाल लाल जी प्रभु श्री गोपेंद्र लाल जी श्री जमनेश महाप्रभु जी शोर श्रृंगारेश्वरी रस रासेश्वरी श्री यमुना महाराणी जी तथा अपना अंतरिक्ष वल्लभ जूस राजना उभय चरण कमले साष्टांग दंडवत प्रणाम समनुहार विनंती जे स्वस्थान राजनगर अहमदाबाद मध्य थी लिखितन तुम दासानुदास दर्शनाभिलाषी चरण रज मात्र आपनी जुठन नो अधिकारी गौलोकवासी हरिभाई डायाभाई मारडिया परिवारे शु राजेंद्र भाई हरिभाई मारडिया तथा महेंद्र भाई हरिभाई मारडिया ना रातना चरणे दंडवत प्रणाम समनुहार विनंती जे आपश्रीनी तथा आपश्रीना अनन्य अंगीकृत भगवतीनी असीम कृपाथी अमारे त्या श्री यमुनाजी ना लोटीजी खोलवानो उत्सव तथा हमारा पिताश्री गौलोकवासी हरिभाई डायाभाई मारडिया तथा हमारा दादीमा गौलोकवासी उजीबेन डायाभाई तथा गौलोकवासी शांतिलाल डायाभाई मारडियानी माळा ચોપડાવાનો अलौकिक मंगलमय मनोरथ संवत 2079 પોષ સુદ ચતુરાદશી ને ગુરુવારનો નિર્ધાર કર્યો છે તો આપશ્રીના સામૈયા સંવત 2079 પોષ સુદ 13 ને બુધવારના રાખેલ છે आप आपना अलौकिक जुस्स पधारी आ दीनदासीना मन मनोरथ पूर्ण करवा कृपा करीने पधारवा मनोहार विनंती एज रातना उभय चरण कमलमा मनोहार विनंती दस्तक तुम दासानुदास चरण रज मात्र जितेंद्र कांजीभाई बुधना राजने चरणे कमले साष्टांग दंडवत प्रणाम अविधाशो तुम दासानुदास
ચરણરજ માત્ર હર્ષદ નંદલાલ વાઢેરના રાજના ચરણે સાષ્ટાંગ દંડોત પ્રણામ અવિધારશો. તુમ દાસાઓ દાસ ચરણરજ માત્ર રાજેન્દ્ર હરિભાઈ મારડિયા તથા રાજના ચરણે સાષ્ટાંગ દંડોત પ્રણામ અવિધારશો. પત્રિકા લખ્યા મિતિ સંવંત 2079 માગસરવદ 14 ને ગુરુવાર. જે કૃપા નાથ બોલો શ્રી ગોપાલ લાલ કી જય, શ્રી ગોપેન્દ્ર લાલ કી જય, શ્રી જમનેશ મહાપ્રભુ કી જય, શ્રી લાલજી મહારાજ કી જય, શ્રી યમુના મહારાણી જી કી જય, પંચ ભગવતી કી જય હો. મહામહોત્સવ મનોરથ હોય એમાં ભગવદી અને ભગવદ સ્વરૂપ દ્વારા પ્રભુ શ્રી ગોપાલલાલ ગોપેન્દ્ર મહારાજ શ્રી જમનેશ મહાપ્રભુજી એમ ત્રિગુણાત્મક આપણા ત્રણેય સ્વરૂપો છે. એમાં પ્રભુ શ્રી ગોપાલલાલજી મહારાજને વિનંતી પત્ર લખાય છે અને એમાં અંતરંગ અનન્ય ભગવદી એમાં સુધારસનું મિલાપ છે અને જુવંતી વૃંદને જેમ વ્રજ ભક્તોને વેણુનાદ કરી રાસમાં તેડાવ્યા અને વ્રજ ભક્તો વેણુનાદ સુની પોતાની દેહ દશાનું ભાન ભૂલી અરુ આપનો પોતાનો વ્યવહાર છોડી અને તન મન ધનથી જેમ રાસમાં પધાર્યા. એવી જ રીતે આજે જે પત્રિકા લખાય છે એમાં પ્રથમ કાગળ, કેસર, કુમકુમ, સુગંધી, તાંદૂલ, તેલ તિલક સર્વે વિધિ વિધાન ભગવદીઓ દ્વારા થઈ રહ્યું છે અને પત્રિકા લખાઈ રહી છે. પત્રિકા શ્રીમદ ગોકુલ નિજધામ રવિજા ટટે ગૌલોકાધિપતિ ગૌલોક સમાન કે જે પત્રિકા છે પુષ્ટિ માર્ગની અંદર એનું આલેખન શાસરકલ્પની અંદર તામ્રલેખ લખાતો. મહારાજ શ્રી ગોપાલલાલ ગોપેન્દ્ર જમનેશ મહાપ્રભુજી જ્યારે બિરાજમાન હતા ભૂતળ ઉપર ત્યારે પ્રભુ સ્વ પોતાના નિજ અંતરંગ ભગવદીઓને આજ્ઞા આપી પુષ્ટિજનો ભેગા થઈ પ્રભુની આજ્ઞાને શિરોમાન્ય રાખી પત્રિકાનું મંગલ પ્રયાણ કરતા પુષ્ટિજન કરો પરિયાણ ઓછવ તણા મંડાણ.
श्री जमनेश महाप्रभु की जय, श्री लाल जी महाराज की जय, श्री यमुना महारानी जी की पंच धरिया छे श्रीफळ सार जीरे मारे मंदिर पधारो श्री गोपाल जीरे मारे मंदिर पधारो श्री गोपाल जीरे मारे मंदिर पधारो श्री गोपाल जी। सर्वे वैष्णव प्रसाद पहुंचा। बोलो श्री गोपाल लाल की जय, श्री गोपेंद्र लाल की जय, श्री जमनेश महाप्रभु की जय, श्री लाल जी महाराज की जय, श्री यमुना महारानी जी की जय, पंच भगवती की जय। आगा मुरारदास लियो वैष्णव प्रसाद। सखी मंगल रूपे महाराज रे मारे मानव सियारे केरे पधार्या श्री गोपेंद्र लाल रंगना रसियारे सखी बुधे ते सुधनी सन रे सरवे मैं तो जोयो तमारो स्वरूप यांगो यांग फूले रे सखी बृहस्पति भय रे भवनी भांगी रे मारे श्री रे गोपेंद्र जी निसंग ताड़ी सखी सुक्रते सुख ने वात रे कहो के मकई
એવા સોરઠ દેશના સુખ કયા નવ જાય રે સખી સુમેતે સોળ શણગાર રે સજિયાંગે રે મારે શ્રી રે ગોપેન્દ્રજીની સંગ રમવો છે રંગે રે સખી કર રે જોડીને કરો વિનંતી તે તમે માનો રે બલ જાય શ્રી માધવ દાસ આસરો તમારો રે સખી મંગળ રૂપે મહારાજ રે મારે